So kini nga site mga kadayo mo ni ang buhaton og Davao Doctors Hospital diri sa may mental area. So mo ni siya kuan the world class healthcare center of the community of mental sa diring area. So mo ni nga himuon og Davao Doctors site this site. So naral siya sa kuan nasa may kanto or intersection ng bypass road o padung mental o padung og tugbok nya dan padung og Catalogan Grande Katakunan. So kini lang diri kadyo. So muna yang proposed project Davao Doctors Hospital. So kung mato ka og Kalinan sa walang bahin, kung gikan ka og Kalinan sa tuo nga bahin, then makita ninyo ning kuan kana nang kuan intersection ng bypass road padulong og Catalogan Grande og Takunan area. Yan guys, muna nga area Davao Doctors